হ্যালো এভরিওয়ান, আভূষণ এথনিক বুটিকের লাইভে সবাইকে জানাই সুস্বাগতম। লাইভে প্লিজ একটু জয়েন করুন। জয়েন করে বলুন যে অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা, সবকিছু ঠিকঠাক দেখা বা শোনা যাচ্ছে কিনা। सभी को रिक्वेस्ट है थोड़ा लाइव में ज्वाइन कीजिए और बताइए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है या नहीं। থ্যাংক ইউ সুপ্রিয়া দি, থ্যাংক ইউ সো মাচ লাইভ জয়েন করার জন্য এবং কমেন্ট করার জন্য। না না, একদমই নয়। আমাকে কিসের থ্যাঙ্কস, তোমরা সঙ্গে আছো এটাই বড় ব্যাপার। হ্যালো সৌমি, হাই, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। জয়েন করার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাইকে বলবো প্লিজ একটু জয়েন করুন এবং সবাই সবাইকে একটুখানি ট্যাগ করুন বা শেয়ার করুন, যাতে লাইভটা সকলের কাছে পৌঁছে যায়।
फिर हम शुरू करने वाले हैं आज का लाइव। হ্যাঁ সুপ্রিয়া দি, আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে, তুমি, আমি কি মেসেজটা দেখিনি, আমার খেয়াল নেই। তুমি আরেকবার একটুখানি আমাকে মানে করো, পিন করো। ঠিক আছে, আরেকবার একটু পিন করো। চলো, মোটামুটি শেয়ার করেছি। হ্যালো তনুস্মিতা, হাই, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে শুরু করব, আজকের কালেকশন দেখাবো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একদম বলে দেব যে আজকের এই দুর্ধর্ষ কালেকশনস গুলো জাস্ট কেউ মিস করবেন না। এত সুন্দর সুন্দর প্রত্যেকটা আইটেম দেখাবো এবং আপনারা কিন্তু মানে জানেন যে আমি একদম যে ভীষণ কমন কিছু আইটেম সবসময় দেখাই তা কিন্তু নয়, একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কিছু দেখানোর চেষ্টাই করি। তো সেই রেসপেক্টে বলবো যে প্লিজ জয়েন করুন। ঠিক আছে, পুজোর কিন্তু আর মাত্র কটা দিন বাকি, পুজোর জাস্ট মানে আর কটা দিন বাকি, পুজো চলে আসছে। তো আসলে হ্যাঁ জানি সবারই মানে মনের মধ্যে কোথাও একটা দুশ্চিন্তা নিয়েই আমরা দিনগুলো এগাচ্ছি বা কাটাচ্ছি। সবারই ভেতরে একটা চিন্তা রয়েছে, কিন্তু তারপরেও মানে থেমে থাকবে না কোনো কিছু, সবকিছুকেই তো নিজের মতো করে নিজের কাজগুলোও করতে হবে, সবটাই গাতে হবে। তো যাই হোক, দেখা যাক। চলো, হ্যাঁ হ্যালো সৌমি, হাই, থ্যাংক ইউ। ওকে, ওকে ঠিক আছে, এসো, হ্যাঁ নিশ্চয়ই এসো। তোমার তো শাড়িগুলো সব রয়েছে, এসো। ঠিক আছে, সবাইকে বলবো যে সবাইকে ওয়েলকাম, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। যারা আভূষণে আসতে চাইছেন, এখনো এসে ওঠা হয়ে ওঠেনি, তাদেরকে বলবো ডেফিনেটলি চলে আসুন, ডেফিনেটলি চলে আসুন। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে যে আপনি হাতে করে শপিং করার যে সুযোগটা এসে পাবেন, সেটা কিন্তু একদমই মিস করবেন না। আমার এটা হচ্ছে গিয়ে বুটিক এবং এর অ্যাড্রেস হচ্ছে গিয়ে গোলাঘাটা লেক টাউন নিয়ার বিকা ব্যাংকুয়েট। তো আমি নাম্বারটা पिन पोस्ट করে দিচ্ছি। ये बुकिंग नंबर है, बुकिंग नंबर हम थोड़ा पिन पोस्ट कर देते हैं। 9804274743। 9804274743, ये है हमारा बुकिंग नंबर। ठीक है, तो ये बुकिंग नंबर पे आप बुकिंग डालोगे, ये व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप सिर्फ बुकिंग के लिए यूज करोगे, कॉल नहीं करोगे ये नंबर में। ठीक है, कोई कॉल मत करना। ঠিক আছে, আচ্ছা, এই যে নাম্বারটা আছে, এই পিন পোস্ট করা নাম্বারটা, এই নাম্বারে সবাই একটা করে লাভ লাইক রিয়াক্ট প্লিজ দিয়ে দিও। ঠিক আছে, সবাই একটা করে লাভ লাইক রিয়াক্ট প্লিজ প্লিজ দিয়ে দিও। ঠিক আছে, চলো জাস্ট জয়েন করো, আমি শুরু করব কালেকশন দেখানো এক এক করে। তাহলে কিন্তু আমার এই ফোনের নেটটা এত স্লো যাচ্ছে। হ্যালো সুলগ্না, হ্যাঁ আমি সেজেছি, এই বাজে কথা বলিস না তো, কোথায় এসে সাজলাম। হুম, চলো শুরু করছি আজকের কালেকশন দেখানো। আমরা জানি যে আমি যেটা পরে আছি আগে সেটা দিয়েই তাহলে শুরু করি। এই দুর্দান্ত কালেকশনটা দিয়ে জাস্ট একদম চোখ ফেরানো যাবে না, এত সুন্দর একটা তাসার দিয়ে আজকে শুরু করতে চলেছি। যে ইয়ে যে তাসার, ইয়ে তাসার কা কোয়ালিটি, বাস এই জন্যই আমি আজকে শাড়িটা আরো পরলাম। তার কারণ হচ্ছে যে এটার টেক্সচার এবং কোয়ালিটিটা বোঝানোর জন্য। দুর্দান্ত এটার কোয়ালিটি, কোনো কথা হবে না। प्योर घीचा तसर है ये, और घीचा का क्वालिटी इतना सॉलिड है, इतना सॉलिड है कि क्या बताएं। अब जब देखोगे ना हाथ में लेकर तो जस्ट आप इसका फैन हो जाओगे।
আর টেম্পল বর্ডার আমরা ভীষণ ভীষণ পছন্দ করি, আমাদের খুব ভালো লাগে। আর কম্বিনেশনটাও না একটা বেশ অন্যরকম, একটা মাস্টার্ড ইয়েলো এবং তার সঙ্গে একটা ब्लू এর कॉम्बिनेशन। मस्टर्ड येलो एंड उसके साथ ये ब्लू वाला कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। और ये देख लीजिए पल्ला, ये पल्ला देख लो, वाओ, जस्ट वाओ। हेलो शोमादी, हाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये जा रहा है पल्ला, ये पूरा एकदम आप देख लो, ये संबलपुरी जो है ना, संबलपुरी में ये पल्ला आ रहा है। ये संबलपुरी में पूरा ये पल्ला आ रहा है। ये बहुत बढ़िया साड़ी है, बहुत बढ़िया है इसका डिजाइन, जस्ट वाओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। ये साड़ी मत छोड़िए, ये इतना सुंदर साड़ी है कि क्या बताए। ठीक है, চলো। এবং এটার যে ঘিচার টেক্সচারটা অনবদ্য, জাস্ট অনবদ্য, কিছু বলার নেই। ঠিক আছে, আচ্ছা, এটা চলে যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা। ব্লাউজ পিসটা দিয়ে প্রচন্ড সুন্দরভাবে একটা ব্লাউজ তুমি বানাবে, এবং এটা জাস্ট ব্লাউজটা বানানোর জন্য ইউজ করবে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু ব্লাউজটা বানানোর জন্য ইউজ করবে। এটা প্রচন্ড প্রচন্ড সুন্দর দেখতে, এটা কিন্তু কোনো কথা হবে না। ঠিক আছে, চলো। আচ্ছা, নেক্সট है इसका, देख लीजिए। অসাধারণ সুন্দর দেখতে, কোনো জাস্ট আমি একটুখানি সময় নিচ্ছি, একটু সময় নেব। আচ্ছা, এর যে কালার আছে, এর কালার কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেখাবো, অসাধারণ দেখতে। স্ক্রিনশট নিয়ে এটা হোয়াটসঅ্যাপ করবেন এবং বুকিং নাম্বারে এটা বুকিং পাঠাবেন। এবং তার জন্য বলছি, এই অনবদ্য পিসটা কেউ ছাড়বেন না। এটার প্রাইস বলে দেব, এর প্রাইস চলে যাচ্ছে 6600। इसका प्राइस आ रहा है 6600। 6600 में इतना बढ़िया কোয়ালিটি, ওয়াও, অসাধারণ। এবং আমি একটা কথা বলছি, ঘিচা তাসার অনেকেই মনে করতে পারেন যে घिसा तसर भीषण रिजनेबल पाया जाए, बहुत कम दाम में मिलता है, तो ये वाला क्यों इतना। आपको पता ही है शायद कि जो जितना सॉलिड होता है, जो पीस जितना मतलब क्या बोले, क्वालिटी जितना अच्छा होता है, तो उसका प्राइस उतना तो अच्छा होगा ही ना। तो ये वाला घिचा के साथ आज आप वो 2000 2500 का जो घिचा मिलता है उसका क्वालिटी मत कंपेयर कीजिए। ये बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटी है। आप हाथ में जब लोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि इसका जो ये এটা যে বুনটটা আছে না, এই বুনটটা প্রচন্ড সুন্দর আর কি, প্রচন্ড সলিড। ঠিক আছে, অসাধারণ দেখতে, টেম্পল বর্ডারের মধ্যে রয়েছে। স্ক্রিনশট নিয়ে জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপ করুন, দেরি করবেন না। কালার দেখিয়ে দিচ্ছি এটার, এটার কালার দেখাবো। এটার আরেকটা কালার দেখাচ্ছি, দেখো, ওয়াও, গ্রিন এন্ড उसके साथ आ रहा है ये ब्लू। ये ग्रीन उसके साथ ब्लू। সবাইকে বলি একটু কমেন্ট করুন, একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিন। ঠিক আছে, একটু কমেন্ট করুন, একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিন। আর लाइकটা प्लीज प्लीज একটু সবাই শেয়ার করে দিন। शेयर করে अगर अगर शेयर करने के बाद आप शॉपिंग करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो, ये वाला ग्रीन आप देख लो, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। और उसका उसके साथ ये ब्लू वाला बॉर्डर, वाओ, একদম একটা ইউনিক কম্বিনেশন, ইউনিক টেস্ট, কোনো কথা হবে না। এত সুন্দর সুন্দর শাড়িগুলো, এত ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর শাড়িগুলো, এবং প্রত্যেকটাই কিন্তু যথেষ্ট আপ টু দা মার্ক। ঠিক আছে, একদম ফাটাফাটি, জাস্ট ফাটাফাটি। স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে বলবো। ঠিক আছে, हेलो केकादी, हाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। एकदम एकदम, थैंक यू केकादी, थैंक यू सो मच। जस्ट सी द साड़ी, ये आ रहा है, देखिए आप, एक ग्रीन कलर है, ये कलर जो देख रहे हो ना आप, बिल्कुल ग्रीन है, और उसके साथ ये ब्लू वाला कॉम्बो, ग्रीन एंड ब्लू का ये जो कॉम्बिनेशन है, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी जल्दी व्हाट्सएप करो। और इसका पल्ला देखो, इसका पल्ला देखो, पल्ला कितना खूबसूरत है। पूरा ये ऐसा संबलपुरी पल्ला में आ रहा है, बहुत बहुत बढ़िया। इसका थोड़ा पास से दिखा देते हैं। 6600 টাকা দাম, প্রাইস চলে যাচ্ছে 6600। অনবদ্য, বাহ। আর টেম্পল বর্ডার আমরা ভীষণই বরাবর পছন্দ করি, আমাদের খুব খুব ভালো লাগে, এবং সেই রকমই কিন্তু একটা অসাধারণ শাড়ি।
আচ্ছা, এর ব্লাউজ পিসটা দিয়ে যদি এই শাড়িটা না পরা হয় তাহলে এটা কিন্তু ভালো লাগবে না, এই কথাটা বলে রাখি। তার জন্য বলবো অবশ্যই কিন্তু এটার ব্লাউজ পিসটাকে ইউজ করে ব্লাউজটা স্টিচ করে পরুন। এর ব্লাউজ পিসটাই কিন্তু, এর কালারটা এত সুন্দর, এত ভালো যে কালারটা ইউজ না করলে, ব্লাউজ পিসটা না বানালে শাড়িটা কিন্তু खुलबे ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट कलर दिखा देते हैं। और एक कलर दिखा रहे हैं, आप देखो पिंक, ये पिंक वाला कलर में तसर, वाओ, पिंक वाला कलर में तसर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, वाओ। সবাই কোথায় গেল, কমেন্ট কোথায় গেল, चलो। अच्छा, जो आप लोग YouTube में लाइव देखोगे ना, हमारा YouTube चैनल है, आपको बता देते हैं, YouTube में हमारा चैनल आप जरूर फॉलो करो, @abhushan.ethnic.boutique, ठीक है, @abhushan.ethnic.boutique, ये वाला है हमारा YouTube का चैनल। प्लीज हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, तो आपको सभी वीडियो सब मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखो, असाधारण देखते, ये आ रहा है पूरा पिंक एंड उसके साथ ये ग्रीन का कॉम्बिनेशन, पिंक एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। জাস্ট স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে। সত্যি এই কালারটা দারুণ, সত্যি একদমই তাই, এই কালারটা খুবই সুন্দর এবং একদম ফাটাফাটি, জাস্ট ফাটাফাটি, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। এটা কিন্তু মানে একদম অসাধারণ, এর পিসটার টেক্সচারটা, এর কোয়ালিটিটা। আমি বারবারই বলছি, ঘিচা তাছাড়া আমরা যখনই ঘিচা পরি আমাদের মাথায়ও আসে না যে ঘিচার যে মেটেরিয়ালটা এত সুন্দর এবং এতটা কোয়ালিটিটা ভালো, এটা হাতে নেওয়ার পরে বুঝতে পারবেন। তার কারণ হচ্ছে কোয়ালিটি তখনই বোঝা যাবে যখন এটা দেখবেন। 6600 इसका प्राइस, ये है 6600 वाला साड़ी और ये है इसका ब्लाउज পিস। এটা কিন্তু কালারটা গ্রিনে চলে যাচ্ছে, একটা গ্রিন, রামা গ্রিন, ঠিক আছে, পিঙ্কের সাথে রামা গ্রিনের কম্বিনেশন, এটাও কিন্তু দারুণ, দুর্দান্ত। ঠিক আছে, নেক্সট দেখো, नेक्स्ट देखो, ये है येलो एंड उसके साथ ये पिंक, येलो एंड उसके साथ ये आ रहा है पिंक कॉम्बिनेशन, বাহ, এটাও ভীষণ ভীষণ সুন্দর। ঠিক আছে, একদম জাস্ট নতুনত্ব কালেকশনস এবং ভীষণ ভালো লাগবে, এতটুকু বলতে পারি। আর এই কম্বিনেশনটা তো চরম, মানে চরম, সবার পছন্দ হবে এই কম্বিনেশনটা। আর এই ইয়েলো গুলো এত সুন্দর, ঘিচার উপরে এই যে ইয়েলোর যে টেক্সচারটা, এটা না এত সুন্দর, এটা একদম পুরো মাস্টার্ড একটা ইয়েলোর শেড, তার সাথে কিন্তু একটা পিঙ্কের, পুরো মাস্টার্ড ইয়েলো যে আছে তা নয়, কিন্তু একটা ব্রাইট ইয়েলো এবং তার সাথে এই ধরনের একটা পিঙ্ক বর্ডার। প্রাইস है इसका 6600, দারুন, জাস্ট এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় দারুন দারুন। ঠিক আছে, ये है इसका पल्ला, ये दो देख लो पल्ला, बहुत खूबसूरत है साड़ी, बहुत बढ़िया है। और ये है इसका ब्लाउज पीस, ये आ रहा है इसका ब्लाउज पीस। स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी जल्दी व्हाट्सएप करो, ठीक আছে। চলো, অসাধারণ দেখতে তাসার যেগুলো ছিল সেই তাসার গুলো কিন্তু দেখালাম। এরপরে কিন্তু চলে আসবো আরো একটা অন্য সিরিজে, এবার দেখাবো একটু অন্য সিরিজ। সেটা প্রথমেই বলে রাখি যে অনেকদিন ধরেই অনেকে বলছিলে যে আসাম খাদিটা একটু দেখানোর জন্য, তো আমি আসাম খাদি একটু দেখাবো তোমাদেরকে আজকে, আসাম খাদি গুলো একটু দেখাবো, ঠিক আছে। ওয়াও, এর পাল্লুটাও তো খুব সুন্দর, একদম একদম প্রত্যেকটা ভীষণ সুন্দর, মানে কম্বিনেশন থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটা খুব সুন্দর। সবাইকে বলবো একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে, নিচে যে পিন পোস্ট করা নাম্বার আছে তাতে মাত্র 3টে লাভ लाइक रिएक्ट করেছে, प्लीज थोड़ा लव लाइक रिएक्ट दे दीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये है आसाम कॉटन में ये आ रहा है, ठीक है। चलो, आसाम खादी हम जिसको बताते हैं, ये অসাধারণ দেখতে এবং আসামের শাড়ির এত এত ভালো, এত ভালো ফিডব্যাক পেয়েছি কি বলবো। ঠিক আছে, সবাই বলেছে হাতে নেওয়ার পরে যে সত্যি পিয়ালিদি অনবদ্য, জাস্ট ওয়াও। तो एक बार अगर आपके पास अभी तक आभूषण का आसाम सीरीज नहीं है तो एक पीस आप लेकर देखो, ঠিক আছে। চলো, অফ হোয়াইট এবং তার সঙ্গে একটা এরম ধরনের ডার্ক জাম কালারের কম্বিনেশন, অফ হোয়াইট এবং ওর সাথে রয়েছে একটা মানে একটা জাম, অসাধারণ শাড়িটা, অসাধারণ।
प्राइस है इसका 1600, 1600, 1600। আচ্ছা, অনেকের মনে প্রশ্ন হতে পারে এটা কি মেখলা? नो, दिस इज नॉट मेखला, दिस इज साड़ी। ये मेखला चादर नहीं है, ये साड़ी है। ঠিক আছে, আমরা অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের ডিজাইনটা মেখলাতে দেখতে দেখতে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে আমাদের মনে হতে পারে এটা কি মেখলা। একদমই নয়, এটা মেখলা নয়, এটা কিন্তু শাড়ি। এবং পুরো শাড়িটা প্রচন্ড কমফোর্টেবल। এটা চলে যাবে पल्ला पोर्शन, ये जा रहा है पूरा साड़ी। ये साड़ी में पूरा के पूरा बूटा आ रहा है, बहुत खूबसूरत है। और ये है ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस आपको मिलेगा ऐसे, ये ब्लाउज पीस में ऐसा बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, 1600, 1600, 1600, 1600। সবাই কোথায়? আমার একটু একটু ভালোবাসা আর একটু কমেন্ট চাই। 1600, 1600। ঠিক আছে, চলো নেক্সট কালার দেখাচ্ছি। নেক্সট কালার দেখাবো। প্রতিটা রং অত্যন্ত সুন্দর এবং বলবো সবাইকে কি যে কমেন্ট করতে হবে। এই পিঙ্ক রংটা দেখো, वाओ, ये पिंक वाला कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। पिंक है एंड उसके साथ ये ब्लू आ रहा है, पिंक है एंड उसके साथ ये ব্লু का কম্বিনেশন। ওয়াও, ভীষণ ব্রাইট একটা দেখতে। এগুলো কিন্তু চলে যাচ্ছে একদম আসাম কটনের মধ্যে। অসাধারণ, কোনো কথা হবে না, অসাধারণ দেখতে। জাস্ট ঝটপট করে স্ক্রিনশট নিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে বুকিং নাম্বারে 9804274743, 9804274743। ये है हमारा बुकिंग नंबर, इसमें आप स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करो। ঠিক আছে, আজকে শুভ জন্মাষ্টমী এবং জন্মাষ্টমীর দিন অনেকের বাড়িতে পুজো হয় জানি, তার জন্য হয়তো আজকে অনেকেই ব্যস্ত আছে। তাও একটু সবার সঙ্গে দেখা না করলে নয়, তো আজকে একটু দেখা করা এবং সবাইকে দেখিয়ে দেওয়া যে এই ধরনের কালেকশন গুলো যাদের কাছে মিস হয়ে গেছে তারা কিন্তু স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। কালারটা না এখানে আসছে না, স্ক্রিনে কালারটা আসছে না, কিন্তু কালারটা একদম মিষ্টি একটা পিচ পিঙ্ক কালার। এই কালারটা একটা মিষ্টি পিচ পিঙ্ক कलर। अगर ये कलर का कोई भी कंफ्यूजन है हमको बताना, हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ा सा फोटो भेज दे, लेकिन फोटो में भी इसका पूरा प्रॉपर कलर नहीं आता है। ये वाला सिर्फ पर्टिकुलर ये वाला पीस के लिए हम बता रहे हैं और दूसरा कोई पीस के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि फोटो भेजना उतना आसान नहीं है। तो बस এটা চলে যাচ্ছে একদম, দেখে নাও 1600, 1600। ये है इसका साड़ी और ये है इसका ব্লাউজ পিস। 1600, 1600। আচ্ছা, কোনো রকম যদি কারোর মুভমেন্ট না থাকে, লাইভে যদি কেউ কোনো কমেন্ট না করে, লাভ লাইক রিঅ্যাক্ট না দেয়, তাহলে কিন্তু লাইভটা একদম ব্রিজ ডাউন হতে শুরু করে। ঠিক আছে, তো একটু লাভ লাইক রিঅ্যাক্ট চাইছি সবার কাছে, একটু লাভ লাইক রিঅ্যাক্ট চাইছি। ঠিক আছে, চলো নেক্সট কালারটা দেখো, নেক্সট রংটা দেখো, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। প্রত্যেকটা কম্বিনেশন দেখাবো। এই রংটা দেখো, ওয়াও, এটা ভীষণ একটা সুন্দর একটা डिसेंट कलर। ये जो कलर हम दिखा रहे हैं आपको, ये इतना डिसेंट है कलर, बहुत बहुत डिसेंट कलर है। ये वाला ग्रीन आप देखो, एकदम पेस्टल शेड्स में ये ग्रीन है। ये पेस्टल शेड्स वाला जो ग्रीन है ना, ये बहुत खूबसूरत ग्रीन है। और उसके साथ ये देखो, ये एकदम येलो कलर का एक बॉर्डर आ रहा है, येलो कलर का एक बॉर्डर आ रहा है। वाओ, সবাইকে বলি সবাই একটু স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, বুকিং নাম্বারে বুকিং পাঠান এবং অবশ্যই লাভ লাইক রিঅ্যাক্টটা দিতে ভুলবেন না। আপনাদের একটা লাভ লাইক রিঅ্যাক্ট কিন্তু অনেক কিছু। ঠিক আছে, চলো দেখলো, ये দেখলো। আচ্ছা, কোথায় সবাই আজকে? আজকে সবার সবার কি আজকে ব্যস্ততা? আজকে সবাই একসাথে ব্যস্ত হয়ে গেছে? আমি একটু জানতে চাইছি। দেখো, এটা গ্রিন চলে যাচ্ছে, গ্রিনের সাথে একটা ইয়েলোর কম্বিনেশন। ঠিক আছে, শাড়িটা প্রচন্ড সুন্দর এবং ক্লাসি পিস একটা। যদি চাও এটার সাথে ডার্ক শেডের কোনো ব্লাউজ পরবে, ডেফিনেটলি डेफिनेटली पढ़ते पारो, भीषण सुंदर। ठीक है, ग्रीन है एंड उसके साथ ही येलो का कॉम्बिनेशन है। प्राइस इसका भी आ रहा है 1600, 1600। पूरा साड़ी में बूटा है, पूरा साड़ी में बूटा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बूटा आ रहा है बाकी का बूटा नहीं, नहीं। अच्छा, ये देखो, ये है पल्ला, ये है ब्लाउज पीस, ये ब्लाउज पीस है और ब्लाउज पीस में ऐसा बॉर्डर आपको मिलेगा।
प्राइस है इसका 1600। সবাইকে বলি কমেন্ট, লাভ, লাইক, রিয়াক্ট জরুর भेजिए। আচ্ছা, এবার যে কম্বিনেশনটা না দেখালেই নয় সেটা হচ্ছে গিয়ে হোয়াইট এন্ড রেড, হোয়াইট এন্ড রেড वाला कॉम्बिनेशन। ঠিক আছে, व्हाइट एंड रेड वाला जो कॉम्बिनेशन है बस देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। এই কম্বিনেশনটা তো এখন সামনেই দুর্গাপুজো, এই কম্বিনেশনটা প্রচন্ড একটা হিট কম্বিনেশন এবং এটা আমাদের ভীষণ ভালো লাগে। তো এবার একটু যারা মনে করছেন যে অফ হোয়াইট আর রেড এর মধ্যে, এটা হোয়াইট এন্ড রেড, অফ হোয়াইট নয়, যারা মনে করছেন যে হোয়াইট আর রেড এর মধ্যে একটুখানি আমি ডিফারেন্ট কিছু পড়তে চাই, তাদেরকে বলবো তারা এই সিরিজটা অবশ্যই এই শাড়িটা দেখুন। ঠিক আছে, দেখো এটার মধ্যে যে ডিজাইনটা আছে না, এটা পুরো ঝাপি ডিজাইনটা করা রয়েছে, এটা খুব সুন্দর দেখতে। আর পুরো শাড়ির মধ্যে কিন্তু বুটা রয়েছে। प्राइस इसका आ रहा है 1600, 1600। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। ঠিক আছে, চলো ব্লাউজ পিস দেখিয়ে দিই, এটার ব্লাউজ পিসটাও দেখিয়ে দিই। এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু ব্লাউজ পিস, এবং ব্লাউজ পিসের মধ্যে এই বর্ডারটা রয়েছে দুর্গাপুজো স্পেশাল। হ্যাঁ একদমই তাই, দুর্গাপুজো স্পেশাল এটা একদম। আচ্ছা নেক্সট দেখাচ্ছি আরেকটা, এটাও आसाम, কিন্তু এটা আরেকটু डिफरेंट डिजाइन। এটা थोड़ा डिफरेंट है ये वाला डिजाइन, लेकिन बहुत खूबसूरत है देखने में। जिसको भी पसंद आता है वो एकदम जल्दी जल्दी बुक कर लीजिए। ठीक है, একদম ঝটপট করে কিন্তু বুক করে নাও। চলো দেখো, একটা খুব সুন্দর একটা বেশ কালারের মধ্যে রয়েছে ডিজাইনটা, এবং এর যে কাজটা এটা কিন্তু একদম हटके, हटके है, बहुत हटके। देखो देखते पाচ্ছ নিশ্চয়ই। अच्छा ये जा रहा है पल्ला। ठीक है, पल्ला में देखो, ये वाला पल्ला में देखो आप कितना सुंदर, वाह কি সুন্দর, এটা খুব সুন্দর। এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু একটা জাম কালার, একটা কিন্তু রাস্ট কালার, ग्रीन येलो, सब डिफरेंट डिफरेंट कलर देकर ये बना हुआ है। ये बहुत खूबसूरत साड़ी है, ये आसाम का है, ये आसाम खादी हम बोलते हैं, ये प्योर आसाम का चीज ही है। मतलब ऐसा नहीं कि हम ये वेस्ट बंगाल में इसको मैन्युफैक्चर किए और बता रहे आसाम, नहीं, ये पूरा आसाम का ही बना हुआ है। तो जस्ट स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। ভীষণ সুন্দর দেখতে, কোনো কথা হবে না, শাড়িটা নিয়ে কোনো কথা হতে পারে না। ঠিক আছে, চলো দেখো পুরো শাড়ির মধ্যে কিন্তু বুটা আছে এবং এটা চলে যাচ্ছে পাল্লা। প্রাইস है इसका 1890, প্রাইস है इसका 1890। সবাইকে বলি নিচে একটা বাটন আছে, দেখুন আপনাদের লাইভ যে চলছে, লাইভটা যখন আপনারা ঢুকে দেখছেন, নিচে না একটা লাভ লাইক এর বাটন আছে, ওটা প্রেস করতে থাকলে অনেকগুলো লাভ লাইক রিয়াকশন আসে। আমার মনে হয় এটা দিতে খুব একটা কষ্ট হয় না সবার, একটু প্লিজ লাভ লাইক রিয়াকশন দেবেন। ঠিক আছে, চলো এই বুটাগুলোর মধ্যেও কিন্তু ডিফারেন্ট কালার দিয়ে দিয়ে মিনে করা আছে, এই বুটাগুলোর মধ্যেও ডিফারেন্ট কালার দিয়ে মিনা করা রয়েছে। আর এই পার্টটাও দেখে নিন, ভীষণই সুন্দর দেখতে। अच्छा नेक्स्ट देखाबो, नेक्स्ट जो चीज हम दिखा रहे हैं ये इसका ही दूसरा और एक कलर है, इसका ही दूसरा और एक कलर है। देखिए ये भी बेज कलर में आ रहा है, ये भी बेज कलर में आ रहा है। उसके साथ ही ये है लाइट, एकदम एक लाइट पर्पल का कॉम्बिनेशन। वाओ, मॉफ कलर भी हम बता सकते हैं इसको। वाओ, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর প্রত্যেকটা কালার কম্বিনেশন, এবং শাড়িগুলো পরার পর এত সুন্দর লাগবে যে কি বলবে। যারা একটু বর্ডার ওয়ালা শাড়ি পরতে পছন্দ করে, কে যে বর্ডার ওয়ালা শাড়িগুলো পরবো, যারা এই বর্ডার ওয়ালা শাড়িগুলো পরতে পছন্দ করেন তারা ডেফিনেটলি এই ধরনের শাড়ি একটা নিয়ে নেবেন, চোখ বন্ধ করে নেবেন, মানে একদম দুশ্চিন্তা সহযোগে নেবেন না, নিশ্চিন্ত মনে নেবেন। দেখিয়ে ये इसका पल्ला, এগুলো অসাধারণ, সত্যি অসাধারণ, কোনো কথা হবে না, এতটাই সুন্দর। এবং পুরো দেখো ডিফারেন্ট কালার দিয়ে এরকম বুটা করা রয়েছে এবং মিনে করা রয়েছে, জিনিসগুলো সত্যি অসাধারণ। 1890, 1890 इसका प्राइस है 1890। पूरा साड़ी में ऐसा बूटा आ रहा है, पूरा के पूरा साड़ी में ऐसा बूटा आ रहा है 1890। ठीक है,
अच्छा, इसका भी ब्लाउज पीस दिखा देते हैं। ये ब्लाउज पीस में ये बॉर्डर आएगा, ब्लाउज पीस होता है प्लेन, लेकिन इसका ये बॉर्डर वाला चीज ये आएगा, ठीक है। অসাধারণ দেখতে। স্ক্রিনশট নেবেন এবং অবশ্যই কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ করতে ভুলবেন না। अच्छा, और एक कलर हम आपको दिखा देते हैं, और एक चीज देख लीजिए, ये ग्रीन में है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का ग्रीन है, और ग्रीन के साथ ये देखो, ग्रीन के साथ ये ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन, वाओ, आहा हा हा, অনবদ্য, জাস্ট অনবদ্য, কোনো কথা হবে না, ঠিক আছে। ग्रीन है और उसके साथ ये डार्क ग्रीन का, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन का दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिला जुला के बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसका भी प्राइस है 1600। आसाम है ये, आसाम साड़ी, ठीक है। আর এগুলো যারা একটুখানি ক্লাসি পিস পড়তে পছন্দ করেন, যারা একটু ইউনিক কিছু পড়তে পছন্দ করেন, আমি বলবো এটা তাদের জন্য। এই শাড়িটা তারা নেবেন যারা একটু ডিফারেন্ট ইউনিক পড়তে ভালোবাসেন, তারা নেবেন, ঠিক আছে। অসাধারণ দেখতে, কোনো কথা হবে না, এটাও ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। प्राइस इसका आ रहा है 1600, 1600। स्क्रीनशॉट নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। बुकिंग नंबर 9804274743, ये है हमारा बुकिंग नंबर। जस्ट इसको आप व्हाट्सएप के थ्रू बुक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एयर ब्लाउज पीसটা দেখিয়ে दी, ये वाला देखो, ये ब्लाउज पीस में ऐसा बॉर्डर है, ये आप ब्लाउज के साथ इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। চলো, আচ্ছা এবার আমি দেখাবো, এবার আমি দেখাবো একটু কাঁথাতে যাব, ঠিক আছে। এবার একটু কাঁথাতে যাব, কাঁথা দেখাবো এবার। যারাই আছেন তারা একটু প্লিজ সাপোর্ট করবেন এবং একটু ভালোবাসা, লাভ লাইক রিয়াক্ট দেবেন। আমি জানি আজকে অনেকেই লাইভে নেই, কারণ আজকে অনেকেরই পুজো, অনেক কিছুই আছে, তো থাকাটা একটু পসিবল হচ্ছে না। তো ঠিক है, नो इश्यूज। দেখিয়ে দিচ্ছি কাঁথা। অসাধারণ একটা কাঁথা দেখাচ্ছি। এগুলো কিন্তু একদম পিওরের যে ডিজাইন, এটা ব্লেন্ডেড बैंगलोर আছে, ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क, उसमें ये काथा आ रहा है। देखिए কালারটা চলে যাচ্ছে ব্লু, আমি একটু ওয়ান পাল্লা করে পরি। ब्लेंडेड बैंगलोर, उसमें ये काथा, वाओ, डिजाइनটা শুধু দেখো। आपको पता ही है कि ये जो काथा होता है ना, ये कोई मशीन वर्क में नहीं होता, ये बिल्कुल हैंडमेड है, हैंड वर्क है, जस्ट वाओ। ये ब्लू है और ब्लू के साथ उसमें देख लीजिए ऐसा ये बर्ड बना हुआ है, देखो। হ্যাঁ, এটা সত্যি খুবই সুন্দর, देखो ये वाला, ये पूरा बर्ड बना हुआ है साड़ी में, बहुत खूबसूरत है पीस, और पूरा साड़ी में ऐसा बूटा होकर आ रहा है, देखो। পুরো শাড়ির মধ্যে কিন্তু কাজ আছে, পুরো শাড়ির মধ্যে, এমন না যে কোথাও কম আছে, ঠিক আছে। পুরো শাড়িতে কিন্তু কাঁথার ওয়ার্ক করা রয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, প্রাইস বলবো, काथा का प्राइस हम बता देते हैं आपको 3200, 3200। যেরকম কোয়ালিটি ব্লেন্ডেড ব্যাঙ্গালোর সিল্ক, 3200, ভীষণ সুন্দর। ব্লাউজ পিস কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে, জাস্ট এগুলো স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে। মানে পাল্লাটা দেখো কত বড়, পাল্লার ডিজাইনটা দেখো, আর এই ওয়ার্ক গুলোর জন্যই কিন্তু এর প্রাইসটা হয়, ঠিক আছে। এই যে হাতের কাজের জন্য 3200, 3200 है इसका प्राइस। नेक्स्ट कलर दिखा देते हैं काथा का, नेक्स्ट कलर दिखा देते हैं, वाओ देखो, असाधारण काथा का ये जो वर्क है और ये जो काम है और ये साड़ी का क्वालिटी है, आप एकदम बेझिझक बेफिक्र होकर ये वाला साड़ी बुक करो, ठीक है। ये पूरा पल्ला जा रहा है, ये पूरा है पल्लू, और ये है इसका बॉडी। 3200, 3200, आहा हा हा, অনবদ্য।
3200 ये है साड़ी 3200। पूरा साड़ी में ऐसा वर्क, ये काम करने में बहुत दिन लगता है, आपको शायद पता है। ये वाला जो साड़ी है देख रहे हैं आप, काम करने में ये बहुत दिन लगता है, ठीक है। 3200 है इसका प्राइस। स्क्रीनशॉट लेकर आप व्हाट्सएप करो। 3200 इसका ब्लाउज पीस भी अवेलेबल है, हर साड़ी में ब्लाउज पीस है। ये है इसका, ये देख लो, ये है इसका ब्लाउज का जो पीस है, उसमें ये बॉर्डर। 3200 कलर कॉम्बिनेशन डुअल टोन में है, बहुत खूबसूरत है, অসাধারণ দেখতে, কোনো কথা হবে না। 3200 আপনার সব কোথায় বলবেন? হ্যাঁ একদম বলবো ম্যাম, রুবি ম্যাম। এটা চলে যাচ্ছে গোলাঘাটা লেক টাউন নিয়ার বিকা ব্যাংকুয়েট। তো যখন আসতে চাইছেন ডেফিনেটলি একটু কল করে আগের দিন আসুন, আমি ডিটেল অ্যাড্রেস দিয়ে দেবো, একদম চলে আসতে পারবেন, কোনো অসুবিধা হবে না। अच्छा नेक्स्ट कलर दिखा देते हैं आपको। नेक्स्ट वाला जो कलर देख लीजिए, ये है ऑफ वाइट, ये है ऑफ वाइट, और ऑफ वाइट में ये वाला डिजाइन आप देख लो। वाओ, तबला, এটা যে তবলা আছে वो तबला बना हुआ है इसमें, देखो भीषण सुंदर देखते। 3200 ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क में ये है। तबला का जो डिजाइन है, तबला है, बाशी है, बहुत सारा चीज है। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখবো, টোটাল কনফিউজ। থ্যাংক ইউ। সত্যি কথা বলতে এই জিনিসগুলো এরকমই জিনিস, এগুলো সত্যি দেখে কনফিউশন ক্রিয়েট হবেই, যে এত সুন্দর দেখতে এবং এত সুন্দর জিনিসগুলো। 3200 है इसका प्राइस। ये पूरा ऑफ वाइट में है, और उसमें ये जो है ना काम, आप देखो ये ग्रे और ब्लैक देकर ये पूरा काम है, ठीक है। 3200 ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क, ये पूरा हाथ का बना हुआ है, मतलब ये बहुत ही खूबसूरत है, ভীষণ সুন্দর। একদম সুপ্রিয়া দি, একদম ঠিক কথা বলেছো। এগুলো কোনো কথা মানে এগুলোর জন্য কোনো বয়স লাগে না, কোনো সময় লাগে না পরার। এটা ये है इसका ब्लाउज पीस। ओके चलो नेक्स्ट कलर दिखा देते हैं काथा का। नेक्स्ट कलर दिखा देते हैं काथा का, और एक काथा देख लो। चलो এটাও দেখো কি সুন্দর দেখতে। जो भी साड़ी आपको पसंद हो रहा है आप स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप जरूर करो। देखो असाधारण असाधारण, देखो ये आप देख लो, ये काम देखो, এটা একদম মানে কত নিখুঁত করে করা। একটা জঙ্গলের মধ্যে এই ধরনের কিন্তু একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা, এই যে অসাধারণ। সাদা আর কালোটা, কালো আমি থেমে যাই এই দুটোই কালারে। আর বলো না, এই প্রবলেমটা ম্যাক্সিমাম আমাদের সবার, ম্যাক্সিমাম সবার। আচ্ছা এটা একটা ব্রিঞ্জল কালারের মধ্যে রয়েছে, একটা ব্রিঞ্জল কালারের মধ্যে। ये जो वर्क है ना, ये इतना हेवी वर्क है, इतना हेवी वर्क है कि क्या बताए। इतना देखो पूरा पल्ला कितना बड़ा है पल्ला, और इसका जो डिजाइन है, इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। 3200 में आ रहा है ये काथा, ठीक है। ये ब्लेंडेड बैंगलोर सिल्क में है, बहुत बढ़िया है। एक बार आप जब लोगे ना ये साड़ी, आपको इतना पसंद आएगा। इसका ग्लैमर, इसका टेक्सचर बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है, असाधारण। अच्छा इसका भी ब्लाउज पीस दिखा देते हैं आपको। ये वाला ब्लाउज पीस है, ब्लाउज पीस बहुत स्लिक है, क्योंकि पूरा साड़ी में इतना वर्क है, तो ब्लाउज पीस तो थोड़ा स्लिक होने वाला ही है ना। আচ্ছা একটা দেখাবো, এক পিস যেটা अवेलेबल আছে সেটা দেখাবো, সেটা হচ্ছে লম্বানি। एक पीस ही लंबानी अभी अवेलेबल है। हम तो लंबानी बहुत सेल किए, मतलब बहुत बहुत, मेरे से लेकर बहुत जन के पास लंबानी है। अभी तो लंबानी सभी के पास दिखाई देता है, लेकिन जब हम लंबानी लाए थे ये वाला रेंज में, किसी के भी पास नहीं था। অন্য কালার আর কি আছে, সুলগ্না যে কটা কালার আছে দেখালাম। अच्छा ये है थोड़ा लंबानी, ये लंबानी देखो, ये बहुत खूबसूरत एक लंबानी है। सामने दुर्गा पूजा है, ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत जचेगा आपको, ठीक है। ये रेड है, पूरा कॉटन मटेरियल है, और इसका जो कॉटन फैब्रिक है ना, आप हाथ में जब लोगे ना आप बिल्कुल फैन हो जाओगे, इतना बढ़िया कॉटन मटेरियल दिए। এটা আমি নেব। नाउ देखो पूरा लंबानी का वर्क देखो, पूरा ये सब लंबानी है, मतलब लंबानी एक
मिक्स स्टिच को बताते हैं, बहुत सारा स्टिच मिला के ये लंबानी बनता है, इसमें बहुत सारा स्टिच का मिलावट है इसीलिए। আচ্ছা এটা চলে যাচ্ছে, আমি একটুখানি ডিফারেন্ট করে দেখাই নালে বুঝতে পারবে না। ये है इसका पल्ला, ये जा रहा है इसका पल्ला, देखो ভীষণই সুন্দর, ভীষণই সুন্দর, ঠিক আছে। আর এটা যাচ্ছে এর ব্লাউজ পিস। যারা একটু হটকে একটু ইউনিক পড়তে চায় তারা এটা নেবে। ये रेड है, रेड एंड व्हाइट में लंबानी, कॉटन में है, कॉटन फैब्रिक में है। देखो ये वाला ब्लाउज पीस अगर आप जब बनाओगे ना, इसको स्टिच करोगे जब, बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत खूबसूरत। और पूजा के दिन अगर ऐसा कॉम्बिनेशन पहन के आप जाओगे ना तो जस्ट वाओ। ठीक है, प्राइस এটা 3700, 3700 कॉटन में है, ये पूरा हैंड वर्क है, ये लंबानी ऐसा कुछ नहीं कि मशीन वर्क होता है, नहीं, ये पूरा हैंडमेड है। 3700 पूरा रेड है, ठीक है, पूरा प्योर प्रॉपर रेड कलर है, प्योर एंड प्रॉपर रेड कलर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, আচ্ছা কাঁথার মধ্যে আমি আরেকটা একটু দেখিয়ে দেব, কাঁথার মধ্যে আমি আরেকটা জিনিস একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এগুলো চন্দেরিতে আছে, চন্দেরি কটনের উপরে কাঁথা, चंदेरी कॉटन के ऊपर ये काथा बना हुआ है। हाँ, ये जो काथा का स्टिच है ना, इसका जो इसमें जो सुई और धागा यूज होता है, वो जो सुई है ना थोड़ा मोटा सुई होता है, थोड़ा मतलब ठीक होता है ये, तब जाके इसका स्टिच थोड़ा डिफरेंट होता है। देख लो, ये देखो দু রকম, মানে এটা কিন্তু মাস্টার্ড ইয়েলো, তার সাথে কিন্তু একটা বেশ কি বলবো চকলেট কালার, এই ধরনের সুতোর আমি লম্বানি নিয়েছি। সত্যি শাড়িগুলো অসাধারণ, একদমই তাই, ভীষণ সুন্দর। আমি লম্বানি প্রচুর প্রচুর সেল করেছি। আচ্ছা এটা চলে যাচ্ছে একদম অপূর্ব দেখতে, অপূর্ব, ठीक है। ये है इसका पूरा पल्ला और ये है पूरा साड़ी, ये भी काथा है लेकिन डिफरेंट है, और इसका थोड़ा लहरिया स्टाइल में ये बना हुआ है, भीषण सुंदर और प्रचंड सॉफ्ट, प्रचंड सॉफ्ट। ये चंदेरी में बनता है, ये चंदेरी में बनता है। এই শাড়িগুলো খুব সবাই পছন্দ করেছে। इसका जो ब्लाउज पीस होता है, ये ब्लाउज पीस में भी आप देखोगे ऐसा एक बॉर्डर आपको मिलेगा, ठीक है, जो आप स्टिच कर सकते हो। प्राइस है इसका 1190, मतलब 1190 का साड़ी है। इसका प्राइस है 1190, 1190, 1190 का साड़ी है, ठीक है। ये है एक, और दूसरा भी दिखा देते हैं आपको। 1190 वाला जो चंदेरी है, ये चंदेरी मटेरियल में ये बनता है, चंदेरी में हम बनाए इसको, और इसका जो सुई होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए इसका स्टीच भी थोड़ा डिफरेंट आता है। देखो ये पिंक में, पिंक का 2 शेड यूज किया हुआ है, ये पिंक वाला जो थ्रेड है तो इसमें 2 शेड यूज हुआ है। 1190, आप खुद भी ले सकते हो, किसी के लिए भी ले सकते हो, गिफ्ट करने के लिए भी ले सकते हो। ये साड़ी बहुत खूबसूरत, कोई देख मतलब सामने से जब आप देखोगे ना आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसका प्राइस 1190 है, बिल्कुल नहीं लगेगा कि 1190 का ये वाला साड़ी है, ठीक है। देखो आप खुद पहन सकते हो, किसी को गिफ्ट कर सकते हो, इतना सोवर टेस्ट है इसका, वाओ। 1190, 1190, 1190, 1190, ठीक है। ভীষণ সুন্দর, পুরো শাড়ির মধ্যে এরকম কাজটা করা কিন্তু রয়েছে। ब्लाउज पीस है और ब्लाउज पीस में भी बॉर्डर है, वो वाला चीज भी आप कर सकते हो, ठीक है। তাহলে আজকে এখানে লাইভটা শেষ করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা সঙ্গে ছিলেন তাদের জন্য। আবার আসবো নেক্সট ডে, আবার অনেক বেশ ডিফারেন্ট কালেকশন নিয়ে। যারা আভূষণের পেজটাকে এখনো ফলো করেননি, প্লিজ আভূষণের পেজটাকে একটু ফলো করে রাখুন।
আর যারা আমার লাইভটা ইউটিউব থেকে দেখেন তাদের জন্য আরেকবার বলে দিচ্ছি, ইউটিউবে আভূষণের পার্সোনাল যে চ্যানেলটা রয়েছে সেটা হচ্ছে @abhushan.ethnic.boutique। तो वो वाला पेज भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो सभी को शेयर कर दो, आभूषण के बारे में सबको बता दो, और एक साड़ी खरीद के देखो कैसा लगता है, फिर नेक्स्ट टाइम जरूर लोगे आप। এখানেই শেষ করছি লাইভটা, দেখা হবে আবার নেক্সট ডে, ততক্ষণের জন্য টাটা।